जो कथा शुणिले आपणकर पाप ताप दूरीभूत हम कौन सी कहला भारत श्रुति मात्रेण ये गंगा स्नाने च मानव विष्णु स्मरण मात्रेण पाप प्रमुज्यते। जो पवित्र ग्रंथ महाभारत कथा शुणिले आपण पाप ताप दूरीभूत हम से महाभारत चारिपट कथा आपण मान निकट कहवा प्रयास कर राधानाथ कहले इच्छन्ति दाम्भिक हस्ते रखा समस्त भाग्य ये दुनिया रे पंडिते अनेक गर्वी अहंकारी दाम्भिक व्यक्तित्व माने सब बेले चाहती निज हाथ रे समस्त चुटी मुठा को रखिबा किंतु हबो ना हबो जहा लेखाई छि लिखित भाल पट्टे कर्मानुसार फल निज हाथ रे किछि नाही। राधानाथ लिखिले कोन कहले कला शक्ति नाही बस काहारी जग ये दुनिया रे कहारी शक्ति नहीं कि ये नियति की निज इच्छा रे नहीं जीव नियति जहा लिखी सार मान दिने ना दिने ताहा हबो तेणु करी गर्व अहंकार को पछरे पकई आमे जदी न्यून भाव रे मथा सब बेले तळ को रखिबा तेबे आमे केबे गर्व अहंकार बशवर्ती हबानी आमे प्रभु पादरे लय रहिबो सब बेले। गर्व को भगवान भल पाती से सब सहिबे किंतु गर्व सहिबे गर्व कौन गर्व सारे एकुटी आसिले कि आज्ञा जाओ मते बहुत खुशी लगे आपण एते बाट पथ अतिक्रम करी आमे माने की पाला वाला हेचु आपण को देखला पर बहुत खुशी लगुची। सार हमर संतोष सारे चिलिका रु आसीचंती सी जणे शिक्षक हेले मध्य हाई स्कूल पाला प्रति एते अंतर्जगतर अहेतुक भाव केते दूर दूरांत बुली गायक मान को उत्साहित करबा पई पाला देखिबा को जानते पुनी राति पाइले जाई स्कूल करंती केते कष्ट सही तेन करी आपन को हमर कोटि कोटि प्रणाम एमती नारायण के पखार में प्रार्थना करछ आपन को शरीर सुस्थ थाउ पाला वाला को एमती उत्साहित करितांत बोल आनंद कबार बाबू गोटिए पद ये दुनिया रे मनीष सर्वश्रेष्ठ बोली गर्व अहंकार रे बशवर्ती हेबा भितरे ये कवि कहीं मनीष को उदाहरण रूप से आनले मो माँ ये लिखे किए अभिमन्यु सामंत सिंहार बहिला विदग्ध चिंतामणि जो मनीष गर्व अहंकार शेष सीमार ठिया ये दुनिया रे अनेक बड़ बड़ जीव थाउ था को मनीष को कहीं उदाहरण आनले नहीं से कौन कहले गोटे पद ये बाक पंडित स्केल मिसोचु कौन मेलेचु गोटे पद गाइबी झामताल दश मात्रा लिखिबे अभिमन्यु सामंत सिंहार कौन कहले कहला उन्नन भिबत झामताल गाइबे ना गोटे पुराना सॉन्ग धरी पारिबटी कहला उन्नन भी बत इच्छा शक्ति
एटी अभिमन्यु सामंत सिंहार कहले उन्न नाभि बत खेलु इच्छा शक्ति बळे उन्न नाभि कहले कौन बुझुच बुढ़ी आनी ये दुनिया रे अनेक श्रेष्ठ जीव थाउ थाउ मनीष गर्वर सीमा रेखा नहीं ऊपर ठिया है किंतु अभिमन्यु कौन गोटे छोटिया जीव बुढ़ी आनी को उदाहरण स्वरूप आनिले कौन कहले कहले उन्न नाभि बत खेलु इच्छा शक्ति बळे उद्भव होइन धर्म स्थापु काले सार उन्न नाभि कहले बुढ़ी आनी से गोटे एमिते जीव ता पेटरू पाटी द्वारा लाल बाहर करी गोटे जाल प्रस्तुत करे जोटा तार बसा सार से जाल मध्यवर्ती केंद्र बिंदु स्थान जोटा सेठी रहे बुढ़ियाणी किंतु से जाल द्वारा से यातायात करे से जाल रे जेते बेले धूली कणा लगी जाए से बुढ़ियाणी को यातायात करिबार असुविधा हुए से पुनर्बार गर्भ को खेपी दिए रे ये कवि कौन पे उदाहरण देले ना ये दुनिया को ये विश्व को भगवान तांको अनंत गर्भ रे विश्व पृष्ठ को सृष्टि कला जदि तांको विश्व पृष्ठ रे अन्याय अत्याचार मिथ्या रूपक धूले कणा लगी गला भगवान पुनर्बार बुढ़ियाणी गर्भ को खेपिला परी खेपी देबे तेणु करी गर्भ ठू आमे बहुत दूर रे रहिबा भलो मजे आपण मान को निकट रे कहिबी गोटे गर्वी अहंकारी दाम्भिक व्यक्तित्व गर्व करे परिशेष रे ता परिणाम केमिति भयावह हेइतिला सेई कथा आपण मान को निकट रे मु जेतिक जानछि चारिपद कहबी पंडित से दिन मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि सरी जाइछि आपण मानकर महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र महाश्मशान पलटिछि ये कुरुक्षेत्र रणांगन रे जड़े पड़ी से कष्ट पाउची किंतु मरीनी जहा नथिला राम को हाथ जहा नथिला कृष्ण को हाथ से लोक हाथ रे ता थिला से कौन सी द्वापर जुगर यज्ञ नंदन देवव्रत पितामह भीष्म भीष्म हाथ में थिला इच्छा मृत्यु बर राम हाथ में नथिला कि कृष्ण हाथ में नथिला नुह कि सरजू नदी रे राम बुड़ी किरी महले सियाणीलो तारे कृष्ण प्राण त्याग कहले शियाली लटरे भगवान कृष्ण को जिते बेले जरा सबर सरमाला तांको प्राण प्राण हला राम ठाकुर मर्यादा पुरुषोत्तम नव दुर्बाधर कोदंड धारण राघव जिंद्र सरकार ये डायलॉग डेलीवरी तांको पार्टी रे पसिबनी साहित्यिक भाषा कौन तुम्हें कौन शिक्षक कहिचो पालार साहित्यिक भाषा कहीं तू बहु गांटुचु बाबू एटी भगवान कृष्ण नारायण जेमिति प्राण प्रयाण हेतिला जदि आम गाँव गोटे लोक सेमिति मरे लोक ताकू दुनिया छी छाकर करिवे कौन पे मैं कथा कहली ना भगवान कृष्णकर स्त्री केते जानिछु 16,108 भगवान स्त्री केते 16,108 16,108 ए तांकर तो छुट्टी को छाड़ा जाउ तू जाइथिल बोधे हमर पिला जन्म होतबो तू एंतुली जालिया को जाइथिल बोधे ना एते स्त्री जदी ऐसा कोन वर्ष दी वर्ष करे गोटे पिला केते जानिछु दिल्ली पिला होतबे 60,080 पिला 60,080 पिला कृष्णकर चावल वाड़ी का तांकरी घरे लागुतबो तू जाई अल्लड़ करथबु दिल्ली पाइबा
କଥା ମାସରେ ଥରେ 3 ମାସରେ ଥରେ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉ ବତିରେ କହିଲା ଚାଉଳ ଗାଡି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ତୁ ଯାଇ ଚାଉଳ ଅଲୋଡ କରୁଥିଲୁ ବୋଧେ ନା ନା ଶୁଣ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶିଆଳି ଲଟାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ହେଲା ପାଣି ଟୋପେ ମିଳିଲାନି ମଉସା ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି କୋଉ ବୁଢା ଲୋକ ଜଣଙ୍କର 5-6ଟା ପୁଅ 8-10ଟା ନାତି ହେଇଥିବେ ସେ ଯଦି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉକା ପଡିକି ମଲା ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଟେ ଥିଲା ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲା ବୋଧେ ମଲା ତ ପାଣି ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଜଳ ସମାଧି ହେଲେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ସାଇତ ଉର୍ବି ସିକ୍ତ ହେଲାଣି ଧାର ଧାର ଶୁଣିତ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ଲାବିତ ଧରିତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସରମୁନ ଗୁଡାକ ଫୁଟି ଯାଇଛି ଶରୀରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ସରଶଯ୍ୟାରେ କଣ ପାଇଁ ସେ ତ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ପାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ମରିବେ ନା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସିଏ ହଉଛି ଉତ୍ତରାୟଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ମାଘ ମାସ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଉତ୍ତରାୟଣ ସେ ଉତ୍ତରାୟଣ ପରେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏନି ଏବେ ତ କଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆଦିକି ବାହାର ହେଲାଣି କିଏ କାହା ଗୋଟେ ନେଇକି ପଳେଇଲା ତାର ବାହାର ହେଲା ଯେତେବେଳେ କଣ ଯେତେବେଳେ କଣ ସତେ ଶୁଣ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାୟଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ସତାରେ ସତା ମିଶିବ ବାବୁ ତୁ କଣ ଚାହିଁଲେ ମରିପାରିବୁ ନା ତ ଶେଷ ସମୟରେ ବାରଣ ଦନ୍ତ ପଲଙ୍କର ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବୁ ସମସ୍ତେ ସେବା କରୁଥିବେ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତେ ତୋ ମୁଖରେ ଜଳ ଟୋପିଏ ଟୋପିଏ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତୁ ମରିବୁନି ତତେ ଜଣେ ମାଗିବ ତୁ ତାକୁ ଦବୁ ତୋ ଝର କବାଟି ଫାଙ୍କ ଭେଦ କରି ବୁଡ଼ିଲା ବୁଡ଼ିଲା ରବେ କିରଣ ପଡିଥିବ ତତେ ଜଣେ ମାଗିବ ତୁ ଦବ ଡାକିବ ସୁବାସ ଭାରି ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦଉନି ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଲୋ ଡାକିବ ସୁବାସ ଦେ ମତେ ଲେଖିବେ କିଏ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଟାଇଗର ନା ବାଘ ଟାଇଗର ନୁହେଁ କି ଠାକୁର ନୁହେଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଠାକୁର କଣ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ମିଶିଲେ ପାଲା ଖାଲି ରାତି ଯାକ ନାରେ 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 ନା ଏମିତି ହେଲେ କଣ ହବ କାଲି ତ ଗାଇଲ ନାଗାନନ୍ଦ ବହି ଅଧା କଲନି କଣ ସେ କାଲି ନାଗାନନ୍ଦ ମୁଁ ସ୍ୱର୍କ ସହିତ ଛାନ୍ଦ ଗାଇ 2 ଘଣ୍ଟା 15-20 ମିନିଟ ଲାଗିଲା ପାଲା ସାରିଲି ଗଲି କାଇଁ ପହର ଦିନ ତ ଆସୁ ଆସୁକା କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ବହି ହେଲାନି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକାରେ ଓଡିଶୀ ନାହିଁ ଭଜନ ନାହିଁ 5 ମିନିଟରେ ହରିବୋଲ ପକା ସରିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଷୟକୁ ଗଲି ତୁମେ ଗୋଟେ ଓ କରିକି ନଟେଇଛ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଓଡିଶୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ 3 ଭଜନ ପାଲା କରିବ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀରେ ଯଦି ଏପାଲା କରିବ କେଉଁଝର ଢେଙ୍କାନାଳରେ କେତେବେଳେ ଗାଇବ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ 3 ଘଣ୍ଟା ସେଠି କଣ ଗାଇବ ଶୁଣ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ କହିଲା ମରଣ ଯେଦିନ ଆସିବେ କି ଦେଇ ତୋଷିବେ তাকে উয়া
ମତେ ଡାକିବ ମରଣ। ମରଣ ଡାକିବ ହଁ ସାରେ କେମିତି ଡାକିବ କହିବ ସୁବାସ ହଁ ତୋ ପରାଣଟା ମତେ ଦେ। ପରାଣ ଦେଇଦେମି କାଢିକି ହଁ ନା ଦେଇ ହବନି କାଢିକି ତୁ ଦୁନିଆରେ ବୁଲିଛୁ ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ଛୁଆ ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଗୋଡ ତଳେ ବସିକି ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସୁଛନ୍ତି ହଁ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପରାଣ କାଢିକି ଦେବି ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେବୁ ନା ଜମା ଦେମି ନାହିଁ ଯେତେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯିଏ ଦେଲେ ସେ ଯିବନି। ବା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ସେମିତି ଦଉଛୁ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଥା ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଠକିଛୁ କେତେ ଠିକିଛୁ ତୁ ଦବ ତତେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ପରାଣ ମାଗିବ ମରଣ ତୁ କେମିତି ମରିବ ଲେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ପାରିକୁଦଗଡର କିଏ ପାଣି ଦବ ତୁ ମରିବୁ। କଣ କହିଲେ କହିଲା କୂଳ ବଧୁ ଦେବେ ମୁଖେ ଦିଏ ଆଉ ଜଳ ନୁହଇ ସେ तो कूलबधू जेतेबेले जल दब सेतेबेले तू मरिबु किंतु लक्ष्य देवे मोर बरेण्य आत्मतत्वविद सज्जन वर्गे आज पितामह भीष्म सरसज्जारे सायित हेई अनेक मानस रोमंथन करुछन शेष सज्जारे थिला बेले गोटे मनीष एका बेले तार अनेक कथा ता पिला दिनर स्मृति गोटे कलाकार जीवन विशेष कर बहुत दुखमय मने पड़िबो से श्रोतांक श्रद्धा से करताली से पाला मंडप शेष बेले किंतु कष्ट पाउथिबे किछि करि परिबे पितामह कष्ट पाउचंती सरसज्जारे किंतु बारंबार मानस रोमंथन करुछन मने पड़ुछि पुराना स्मृति कहले मु जे मु पितामह बंचे मो आखि आगरे मो पुरु साम्राज्य आज ध्वंस हो गला मो सोम वंश विलुप्त हो गला कांदी कांदी विचार करुछंती पितामह भाबुछंती सरसज्जार साहित्य होई मो सम साम्राज्य धरारे विलुप्त होई गला पवित्र कुरु वंश ध्वंस भीष्म भाबुचंती मु आज सरसज्जार साहित मो आखि आगरे मो कुरु वंशटा आज ध्वंस हो गला मु जे बंची मो नाती माने मो आखि आगरे चली गले कांदी कांदी विचार कली सोम साम्राज्य दाय पाई दाई की मने मने भाबुचंती भीष्म शेष सिद्धांत उपनीत हेले मो सोम साम्राज्य पाई दाई 8 जन 8 जन केसे अष्ट कृष्ण पाई ध्वंस दे मोर सोम साम्राज्य प्रथम कृष्ण पाए कार्यक्रम आज कहले मो वंश ध्वंस हवा पाई 8 जन जाई से 8 जन हेले 8टा कृष्ण आपण माने आश्चर्य हबे कबे वसुदेव पो देवकी नंदन भगवान कृष्ण ये गायक कौन कहलाने 8टा कृष्ण सारे से दिन गोपी गोटिए गोविंद गोटिए
ये 8 कृष्ण किए ये 8 कृष्ण को कृष्ण भीतर 4 कृष्ण को जो दिन दर्शन करिवे पितामह भीष्म से दिन प्राण प्राण हब नारायण मंगल करंतु सर्वारिष्ट खंडन करंतु बोल आनंद कवा से 8 कृष्ण पाई ध्वंस सम साम्राज्य एथरे मुख्य दायी जणे जो कथा हो भल काम हो पाला हो यात्रा हो खराब काम हो कूट चक्रांतकारी लोक निहाती 2-4 जन 5 जन थिबे भल काम रे भल 5 जन थिबे तांको भीतर सभापति जणे कूट चक्रांतकारी भीतर मुख्य नायक मुख्य विलियन जणे से जनक किए ये 8 कृष्ण भीतर से जन कहले प्रथम कृष्ण सीए होचंती कानिन्य पुत्र कानिन्य पुत्र हाँ सीए ऋषि अथर्वांक पुओ असरपा कौन अथर्वा ऋषि पुओ हाँ से अथर्वा नथिले तांकु जने दुष्ट दुर्जन दुराचारी अथर्वा करे दैछि सिए होचंती ऋषि पराशर विद्वान वर्ग विचार करिवे ये 8 कृष्ण भीतर मुख्य कृष्ण किए दायी पूर्ववंश ध्वंसर मु विचार करिवे ये कथार उपनीत होइचंती देवव्रत पितामह भीष्म सरसज्यारे सोईकी से विचार करूछंती तांको सोम साम्राज्य दायी पाई नष्ट होइछि जदि ध्वंस होइछि एथरे मुख्य नायक किए भीष्म विचार करूछंती सरसज्यारे ये पराशर ऋषि पुआ कानिन्य पुत्र हाँ कर्ण को बाटे जन्म सारे को बही पढ़िलु ना कर्ण कान बाटे जन्म ना कन्या अपत्य जह सह कानिन्य गोटे झीर अविवाहित बेलरे पर पुरुष औरसरु ता गर्भरु जो पुओ जन्म नेला से कानिन्य पुत्र सूर्यंक औरसरु कुंतींक गर्भरु अविवाहित बेले जन्म होइतिले कर्ण से कानिन्य पुत्र कान तो कानिया गुड़ी कहि परिबे पुओ केमिति हैला गोटे झाबुड़ा दे बस्ती उठिरे सुन जिने ऋषि पराशर मो पंडित वर्ग विचार करिवे भीष्म भाबुछंती सरसज्जारे दिने पराशर ऋषि प्रभात मुहूर्त रु केते गुडी श्लोक बसी रचना कले श्लोक रचना करूछंती विचार करूछंती आसंता काली प्रभात मुहूर्त रे ये श्लोक गुडी को मु रचना करिछि आकु नै जने चक्रवर्ती राजा दुष्ट दुर्जन दुराचारी से राजा पाखकु नै कि जीवी मोर रचित श्लोक से स्वाक्षर देले निर्देश देले वेदर स्थान पाई कारण आपण जेडे बड़ कलाकार हंतु पंडित जदि आपण एमएलए विधायक स्वीकृति न देले भत्ता पाई परिबे तेणु करी पराशर ऋषि विचार कले ये स्वल्प गुड़ी को मुने जीवी छत्रपति कार्तवीर्य निकट को ये कथा को विचार करी पंडित ऋषि पराशर प्रभात मुहूर्त रु परदिन चलिले धीरे धीरे ऋषि वर करिले गमन राजा सिंहगरे जाई पहुंचिले जान सिंहगर निकटरे वेद पाठ कले आसन कंपिला राजा रही न पारिले जाई पहुंची गले प्रभात मुहूर्त ऋषि पराशर वेद पाठ
ଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପୁତ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ବେଦ କହିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନ ସଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଅଜାୟତ ବାୟୁଶ୍ଚ ପ୍ରାଣଶ୍ଚ ଅଗ୍ନି ରୁଜାୟତ ଯେତେବେଳେ ପରାଶର ଋଷି କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ପାଠ କଲେ ଚମକି ପଡିଲେ ଛତ୍ରପତି କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆରେ ଆଜି ପ୍ରଭାତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନି କର୍ଣ୍ଣ ଗହରରେ ବାଜିଲାଣି ବୋଧେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ମୋ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଜି ମୋର ରାଜପ୍ରାସାଦ କଣ ପାଇଁ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଣ ପଦ ଦର୍ପ କର୍ଦ୍ଦନାନି ଶ୍ମଶାନ ତୁଲ୍ୟଂ ଗୃହଙ୍ଗତାନି ସାର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଧୂଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଯୋଉଠି ପଡିବ ଶ୍ମଶାନ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ସମାନ ହେବ ଇଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଛତ୍ରପତି କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସିଂହାସନ ପରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସନ୍ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ଋଷି ପରାଶର କହିଲେ ଋଷି ମହାଶୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗେ ଋଷି ପରାଶର କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ରାଜା ପରାଶର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଭିନ୍ନ କହିଲା ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ପରିପାଳୟନ୍ତୁ ମାର୍ଗେଣ ମହି ମହିଷା ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟଃ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟଃ ସମସ୍ତା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ତା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରାଯାଏ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳେଇବେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରାଯାଏ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଋଷି ପରାଶର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଛତ୍ରପତି କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଯୋଡିଦେଲେ ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଋଷି ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ କାମ ଅଛି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କି କାମ ଆପଣ ପୁଣି ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛି ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲେଖିଛି ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ମୋ ଶ୍ଲୋକ ବେଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ କଣ କହିଲେ ମୋ ଶ୍ଲୋକ ବେଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିଛି ନିଜ ହାତରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଏ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହଁ ମଣିମା ହଁ ମୋ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ଆପଣ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି କଣ କହିଲି କଣ ହବ ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଦେଲେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ମୋର ବେଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ କଣ କହିଲେ ବେଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଧରନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ମୋର ବେଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଏ ଶୁଳ୍କ ବେଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଗଲୁଣି ବେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାବାଜୀ ଇଏ ଚାଲି ଆସିଲା ରଚିତ ଶୁଳ୍କ କୁଆଡୁ ବେଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଚାଲେ ଯା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ମତେ ପ୍ରହାର କଲେ ମଣିମା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗେ ଋଷି ପରାଶର ଆଉ କିଛି କହିଲେନି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏ ଅଥର୍ବ ହେଇଛନ୍ତି